हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल विलेज एंड विलेजर्स आपण मैंने समस्ते केमिति अछंती आशा करूची आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थिबे। आज होची महाशिवरात्रि तो सेति पे पूजा थाली सजेची मंदिर जीवी पूजा थाली सजै सारी मु भी बाहर सारी मंदिर जाया पई माँ भी गाधुआ पाधुआ सारी एबे रेडी होजंती। तो माँ को एबे जेहेतु देह भल रुहेनी से सारा दिन उपास करिकी राति पूजा करने जापरेनि से मु भाविली एबे जगन्नाथ मंदिर रे पूजा कर चली आसवा तो माँ भी मन टे शांति हम। आउ शुणिली जे 6टा केते एक्जाक्ट टाइम जाने किंतु 6टा पर चतुर्दशी पड़ुची से समस्ते राति पूजा करने जी आ समस्ते जेहेतु घरे ही दीप जालिबे से मु भी घरे ही दीप जाइनेबी। माँ राति उजागर रही पारबेनी आउ सेठी कहा सह जीवी सेठी गले तो अनेक लोक किंतु मु तो क्या चिन्हेनी से घरे मु भी दीप जाइनेबी। राति पूजा करने जावा सेठू आसला दीप जाई माने दीपटा से जाली तापर दीपटा घर को नहीं आसबि एमती कि हुए मुझे एक्चुअली जाने ये समस्ते सेमती ही करती। तो माँ भी रेडी हो जाती आउ आईना धरिकी घूरुंट से एक्चुअली ये बसिकी सिंदूर नाउले रुह तापर पुणी कौन हम कि गोटे नुआ प्रकार ये बाहर मुझा भूली जाटा भूली जापटे मु भी रेडी हो जाइए। तो ये हाथ में मालिश कर तेल एक्चुअली हाथ गोड़ केमती चिड़ चिड़ करुँची से बोरोलिन घसुली। तो माँ को आज डेरी हो सबुदिन से मत कहती जे मु डेरी रे बाहर आज मु फर्स्ट बाहर नहीं देख मु कही ना से किसी न कि भूली जाइए कहते मो गलाटा फांका फांका लगुच मो हारटा पिंधिनी मुझे मुदी नहीं कि इन्वेस्टिगेशन चलाई एक्चुअली मो हाथ में मुदी ठीक ठाक हुए सब माँ आनी मत इमिटेशन तो गोटे भल लगुच। तो फाइनली मंदिर बाहरिलु माँ चलिए आगे आगे मु पछे चलिली पूजा दे आसे तापर जहाँ काम करे मंदिर चली आसी माँ किसी खिया दिया गले माँ आगुरी शिवरात्रि उपास करुले किंतु एबे से छाड़ी देइचंती जेहेतु देह खराब हुए से 2-3 वर्ष हम छाड़ी देइचंती। तो से छाड़िले मु आरंभ कले मु आगरू करी माने मु माँ को छाड़ला माने से जे वर्ष बंद करदेले से वर्ष मु आरंभ करछि 3 वर्ष हम एटा मोर। तो मंदिर को जाइए जगन्नाथ मंदिर से पूजा देके आसी राति जीवु शिव मंदिर पूजा करने से 2टा मंदिर अच्छी आम गाँव ही पूजा करूँ बाहर को कड़े जीवनी कहीं आउ बाहर को कहा सह जीव दीप जलायापाई कि पूजा करने एका जावाई तो भल लगे। तो दीप भी घरे जाली कहीं एठी भी सेमती किए माने पाख घर जो काकी माँ मैंने अच्छा से भी कर घरे दीप जाइबे से मु भी घरे जाइदेवी। मोर माँ मैंने चली आसले मुड़ी खाई पेट ठासी देइचंदी बासन कुसन धोईकी घर को चली आसले पूजा करने जाइए। माँ आज भौणी घरे रही जाइए तो दीदी भी जाइए पूजा करने तो से देखा से डाकिले रास्ता आसला बेले घर तो घरे रही हूँ घंटाए कथबार्ता कहीकि घर को आसो घरे आज बाबा तो नहांती मामू घर जाइए तो घरे आज सेमती किसी हेनी 2 जन खाଇବା जहाँ हम परोटा आ कि गोटे तरकारी हो निरामिष। पची जाऊ देख माने जो लाइट पड़े से परिष्कार देखा जो लाइट पड़े से अंधकार अंधकार देखा माँ को ओटा दड़ा चलती माँ पुओं परोटा हम आमर तो सुखिला आज सुकुआ हम जो ढाई दीजा हाथ लगे आर कि संध्या दे सारी पुणी थे बाहर मंदिर 2टा थाली सजई नहीं गोटे माँ को मंदिर रे आउ गोटे महादेव मंदिर रे महादेव मंदिर देवी से अर्घ फूल नहीं
ତାପଟେ ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ସାରା ଦିନ କିଛି ଖିଆଦିଆ କରିନି, ଏବେ ମାନେ ଦେହରୁ ବଳ ହିଁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ପୁଣି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି କେତେ ଭିଡ଼ ଥିବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପାଖେ ପାଖେ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥିବ। ସେ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମନ୍ଦିରରୁ କେତେବେଳେ ଆସିବା ନ ଆସିବା ସେଟା କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ପୂଜା ଥାଳି ନେଇକି ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା, ସେ ଲାଇନ୍ରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇପାରିବି ମୁଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଏମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଲାଗୁଥିବ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ହିଁ ଆଜି ଉପାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଧେ ବେଶୀ ହିଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏତେ ବାଟ, ଦୁଇଟା ଥାଳି ଦୁଇ ହାତରେ ନେଇକି ମୁଁ ଏକା ଯାଇପାରିବିନି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେତେ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି, କେହି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ସାରି ଦେଇଛୁ। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ମୁଁ, ମା ଆଉ ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କ କ'ଣ କହିବି ମାଉସୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଦିଦି। ତ ଆମେ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ଫାଇନାଲି ପୂଜା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ କଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିକି ପୂଜା କରୁଛେ। ପୁଣି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ପୂଜା କରିକି ଏପଟେ ଆସିକି ପୂଜା କଲୁ। ତ ଆମର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଦିଦି ଆଉ ମା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେପଟେ ମାଉସୀ ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାଇକି ପୂଜା କରିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବି ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ ମଝିରେ ସେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିକି ମଝିରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଡେରି ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇନି, ଭିତରେ ପୂଜା କରି ସାରିଛି। ତ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ପୂଜା ଥାଳି ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିନେଲି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣିଥିଲି। ଏବେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ତ 2ଟା ଥାଳିକୁ ତଳେ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଭୋଗ ରଖିକି ନେଇଯାଉଛି। ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଦୀପ, ଏଇଟା ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ଘରେ ନେଇଯାଉଛି। ମୋର ସଳିତା ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ଯେ ଦୀପର ଚାରିପଟେ କଳା ମାନେ କଜଳ ଟାଇପ୍ର କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସାମ୍ନାରେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାଉସୀ କି କାକିମା। ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ଯା, ତ ମାଉସୀ ହିଁ ଡାକିବା କଥା, ତାପରେ ସମ୍ପର୍କଟେ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିନି। ତ କାକିମା ହଉ ଜେଠିମା ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ତ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମା ପୂଜା ଥାଳି ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀପ ଧରିଛି, ସେପଟେ ଦିଦି ପୂଜା ଥାଳି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଉସୀ ଦୀପ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର 2ଟା ଦୀପ 2 ହାତରେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର 2ଟା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମାଉସୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯାଆଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣଙ୍କର।